Lamsogo serang satini kokboro koktumawa ang noni logi tongo orupa daborma tabusa zoridi nakumane kokboro koktuma bubaro ungka. Sasalo board director ni field hamchiba panda songsajaga Agartala Gitanjali guest house. Lama kahamte tei kahamni shanmuno toi lahar ka sulagya. Horkuthuga falnok soksawi rejaka samusidra tangnai rokbai. Sasalo tibarura livelihood bishoni bakhakti furung panda songsajaka. Tabuk koktuma sukruboi. Sasala Agartala Gitanjali guest house board directors ni field hamchiba panda songsajaka aro manjaka bere khiri bedeni montri Sushanto Chaudhary na khobuite kubuniro. Sasala bere khiri bedeni luaji Mumbai Agartala Gitanjali guest house board director ni field hamchiba panda songsajaka asali panda o manjaka bere khiri bedeni montri Sushanto Chaudhary te bere khiri bedeni te kubuni tangphangrok asali panda o kokthumna ni buskango montri Sushanto Chaudhary shaka Bharat hakotoni cricket team o kacham captain tongnai Saurav Ganguly Tripura tourism brand ambassador hwnei saklaijaknai aboni sikango haste bidan sabha abono pass khlainani nangnai tei tinin o panda achuklai mawobo jotoni gosimung bai pass ngani nangnai abro karibo Tripura tourism no bahigitebo hampraini bakhak talangai manai abro teibo koklam salaijaka Tripura tourism development corporation এর আজকে 35তম বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের মিটিং এবং আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে এটাই আমার প্রথম মিটিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের। তার আগে আপনারা জানেন আমরা রিভিউ মিটিং করেছি, বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং আজকে এই বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মিটিংয়ে প্রথা অনুযায়ী যেটা করণীয় সে কাজ করা হবে। এখানে আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের যারা মেম্বাররা আছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিসিসিএফ আছেন যিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ বটে রাজ্য সরকারের, আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম আছেন, সেক্রেটারি পিডব্লিউডি আছেন, আমাদের ফরেস্টের অন্যান্য মেম্বাররা আছেন, ফিনান্সের সদস্যরা আছেন। তাদেরকে নিয়ে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছবো, বিভিন্ন এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা হবে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা যেটা আছে আমাদের আজকে, সেটা আপনারা জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা ট্যুরিজমকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে পৌঁছানোর জন্য ভারতবর্ষের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে আমরা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করার চিন্তাভাবনা করেছি। তো সেটা আমাদের ক্যাবিনেট পাশ করাতে হবে, ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত আমরা নেব। তার আগে আমরা আজকেই বোর্ডের মিটিংয়ে সেটাকে পাশ করাবো এবং সর্বসম্মতভাবে এবং পরবর্তী সময় ক্যাবিনেটে আমরা সেটা উত্থাপিত করব এবং সেখান থেকে পাশ করাবো। তারপরে সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট হবে এবং উনি রাজ্যে আসবেন। তো এই বিষয়গুলো রয়েছে এবং ত্রিপুরা ট্যুরিজমকে আগামী দিনে কি করে আরও বিশ্বের দরবারে একটা জনপ্রিয় করে তোলা যায়, ট্যুরিস্ট ফুটফল আরও কী করে বৃদ্ধি করানো যায়, বা আমাদের যে ডেস্টিনেশনসগুলো রয়েছে সেগুলোকে কি করে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হবে। বিভিন্ন সদস্যরা তাদের মতামত পেশ করবেন, আমরা মাইনোটস নেব মিটিংয়ে। প্রথা অনুযায়ী এটা মিটিং, আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে এবং আগামী দিনে ট্যুরিজমের যে কর্মসূচি থাকবে সেটা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, রাজ্যের মানুষের সহ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সেটাই আশা রাখি। Sasalo Tripura mothani bakhakti kaisa hati panda songsajaka Ramshankar hatiwo panda o manjaka Tripura mothani IM borongmana Robindra Debormano khobuite kubuniro. Sasalo 1 নম্বর বিধানসভা আমচাইনি রামশঙ্কর এডিসি ভিলেজনি রামশঙ্কর হাটিও ত্রিপুরা মথানি বুখাক্তি হাতি পান্ডা সংসজাকা ও হাতি পান্ডা ও মানজাকা ত্রিপুরা মথানি ইএম বরংগনাং রবীন্দ্র দেববর্মা YTF ni secretary Adarsh Deborma TWF ni adongjak Sibani Deborma ako songno karui tebo Tripura mothani adongrok o hati panda o manjak phaika riamang doiya kar nono rinani moto hodat ki rino sombobya joto digero thima khayo khali sai ki bani sawai hoina song draw song o committee of lord swimmer nai anone gorok phone sar chiren teitamongka ning sar teitamongka ningla ani yago koi munglai ma tongnai ajagao ungli angkai none kamini je parao tongo none aadhar card phone xerox copy ma tongnai all of the richini hegamare angkai sili damre ngo tongo Agartala yes sip secretary bang aboni pore পাট্টা কয়েকদিন আগে অনেক গরম থাকা
অনেক বড় তাবো জায়গানি কাগজ বানিয়াকো जों दुई प्रकार ताबुक अरो जों जे रिमानि अ कागजनि बरफ जदि जायखायाखाय जों ताव एडिसि गुरिनाय एबं एडिसि गुरिना नांगौ नियम एडिसिनि आइन पास खायै नरक उच्चकांगसि बुबाग्रानो राजभवन थांनि आसुमानो खाना 26 टा सिरिज बिल 26 टा बिल दा गुना पास खाया राज्य 1985 साल आं प्रथम बुधबार 1983 सालाव किरपारानि बाय अबिराम बुधबासफ्रा आं अरनि इलेक्शन एजेन्ट তিনি বছর 40 বছরের সিগা ক आंबो 40 বছরের কম বয়সের একটাও ক্লাস 10 কমলো কটা হলে তাবু পর্যন্ত রাজনীতিও আন্তাফরান বকাবেলিয়াকো ইয়া পরিমাগৈ जों তিনি 80 বছর তিনি এডিসি ক্ষমতা পাইবেনি ইয়াগুলো আসল আইনকে পাস খাইমিয়াকো 26 টা আইন বিল পাস খাইছেন जों नतुन खाइमे आरे खाइमे गया आनी राजनीति जीवनो जों যখন টিউজে 4টা সিট যখন মানো জেলা পরিষদ তুমি নিপেন চক্রবর্তী রিঙ্গে নগেন্দ্র সামাচরণ দ্রাউরিয়া হরিনা তারপর নিনি রতিমন জমাতিয়া শর্মা শেখা নর ফাইসিলি मैप खाइले गाना एडिसी ब्यांके खानानि आपु के बदाना सने खानि तंबा आइ आपु के बो ना बीजेपी दङो ना कांग्रेस दङो ना सीपीएम दङो सीपीएम सेस पइनो समर्थन खाइगा इ आव तावले एडिसी नाखा तिब्रासानि बागे आलादा खाइ मैप खाइदानो नाखा जुदि टिउ जेस आप थांलायजु खायनानि लामा गाहामते दै गाहामनि सानमुंनो तयै खरांति सालायखा लेफुङा ब्लक बाय खबजाक सिपाही गामिनि लुकुरो लाहार स्नामै रनानि दै दैनि सानमुंते चासलो लाहार कासलायखा लेफुङा ब्लकनि सिपाही गामिनि लुकुरो 108 बि लाहार कत लेम्बुसरनि सिपाही गामियो फुंनि जरव लाहार काशमो आचुगै चबा चेंका सिपाही गामिनि लुकुरो लाहार काशमन बे बाबायनि बखागो गबमा मालखुरो गजावै तंबायखा आगोतलन सिमि मोहनपुर सिमना खवाइते कमलपुर आमते थांमनि लामाओ गोबां मानो मालफुं गजावै तंबायखा लाहार कासुइ तमनि कक्तमामनै पातमाथायो थांसुइका लेफुंगा थानि नायमथां बदल रक यागुलो लाहार कासुइरनि ककंखा तालसारमै नंजाकनाय तैकरिनि बाय बेलायखनो जोंजाल क्लाइजाक आबुनते तांबेदेनि बिसिंते मुंसाबो तांबदांना हारजाकिया बर्गनि जोंजाल सुबुंनानि आबुन करिबो लेम्बुसरा आमतिनि लाहार कतर बाय करंजाक सिपाही कामिनि लामारगो बेलायखनो देरावजाक आबुनबो हाफांनि तांफांरक बर्गनि मकल कलाया आबुनतिनो सिपाही पारानि कायनै जोंजाल तयै बर्गनि आ जोंजाल सुबुंयासाक लाहार कासमा रसयना हारि हनै खुक गराक बाय कक रुवै लाहार कासलायखा आमतिनि लुकुरक यागुलो पातिमन तयै कक्तमबसंग साइखनारका लाहार कासुनायराव লাগে জলের কি সমস্যা রাস্তা ওই ভালো না আমার রাস্তা অনেক দিন ধরে ঠিক করে দিছ না জল পাই না 1 মাস ধরে কম কষ্ট করছ না আমি খরন মধ্যে জল পাই না এমনি কম কষ্ট নি মানে পানীয় জলের সমস্যা কোন জায়গাটার নাম কোন তো কোন জায়গায় সিপাহীপাড়া মানে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নাই সরকারতে নাই অনেক ধরে হেরের কইছে কোনো ব্যবস্থা নাই আপনারা আজকে এখানে কতজন লোক আয়া অবরোধে বসে শামিল হয়েছেন লোক অনেক আছে আপনার নাম রূপালী দেববর্মা আগে লাগা রাস্তা পথ করতেছে জল 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 না পাইয়া সান করিয়া না কদিন থাকুম 20 দিন মতন হচ্ছে জল জল পাইয়া মানে জল একদমই নাই না আপনার একদম নাই এখনো রান্না করি নাই এখন এটা করছে যে ইকো কাপড় সান করি জল নাই আচ্ছা কোন সময়তে রাস্তা অবরোধে বসেছেন সকাল থেকে এখন অব্দি কেউ আইসেনি অফিসার অফিসার তো বুঝে আসে না কেউ আপনাদের আশ্বাস দিছে না জল দিব একজন আসে জল দিও না লাগা এদিকে এখন পর্যন্ত আসে না 2 ঘন্টার মতো করতেছে এত দেরি হয়নি জল দিও না তো সরকারও তো এখন দিত জল আমি রাখতাম না এই জল আমি খাইতাম না এটা তো ওই গাঙ্গের জল আনছো পেট নষ্ট হইব এটা খাওয়া যাইতো না আগে টেস্ট করে টাঙ্গের কেন আপনাদের পাড়াতে ভালো পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই এই জলে লাগে হতো না জলে কেউ নাই এখানে গ্রামে এটা একটা ওই সাপ্লাই আপনার নাম আমার নাম জাগু দেববর্মা
Kaisini samu toi CITU jiraniani local committee ni bakakte saltang hangkor phani thani deputation rilekha chashalo Kaisini samu toi chashalo saltang hangkor pani thani deputation rilekha CITU jiraniani local committee ni bakakte o kaisini samu tongo jirania amchayo samukhlainai ro lukuroni jungjano sokomona ni bagai yapri nahar jangnani thungruni kesike rango samukhainai rongni derama rogno supungoi rnani bagai samungni Norjangai roknote waisa samungo kifili rnani bagai regatei 12 scheme ni bisingtei samungni salbang rnani bagai CITU committee ni adong Topon Das no khobui tei khorok buri ni kaisa bodol hangkor phani thani thangai malai khatei suiblai yafarka আমরা আজকে CITU জিরানিয়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে 7 দফা দাবি ভিত্তিতে আমরা জেলা সমাহর্তার নিকট প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনে যাচ্ছি আমরা যে দাবিগুলি নিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে সমাজীয় মানুষ তারা তীব্র আর্থিক সংকটে রয়েছে কাজ নেই খাদ্যের সংকট নানাভাবে তারা বঞ্চনার শিকার এদের এই ধরনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যে আমরা দাবি করছি যে জিরানিয়া মহকুমা এলাকায় সারা রাজ্যে দাবি জিরানিয়া মহকুমা এলাকায় ব্যাপক কাজের ব্যবস্থা করে সমাজের মানুষের তাদের কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে 2023 সালের 2রা মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর গোটা রাজ্যের সাথে জিরানিয়া মহকুমা জুড়েও ব্যাপক সন্ত্রাসীজনিত কারণে শ্রমিক শ্রমজীবীরা ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয় বাড়িঘর ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ বাড়িঘর ছাড়া করা লুটপাট করা এবং নানাভাবে শ্রমিকদের কাছ থেকেও ব্যাপক হারে তুলাবাজি অর্থ আদায় করা এলাকা ছাড়া করা কাজ থেকে ছাড়াই করা মারাত্মকভাবে এই তারা আক্রান্তের শিকার হন আমরা দাবি করছি যে এই সমস্ত সন্ত্রাসজনিত কারণে যে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতি পূরণ শুধু না তাদের সাহায্যে ব্যবস্থা করতে হবে এটা আমরা দাবি করছি তৃতীয় দাবি হচ্ছে এই সময়ে বিভিন্ন শ্রমক্ষেত্রে প্রচুর শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে কাজে যেতে পারছেন না কাজ করতে পারছেন না পাম্প অপারেটর আছে আমাদের ICDS ওয়ার্কার আছে মিড ডে মিল কর্মী আছে আরও নানা পেশার শ্রমিক আছে হরকুথুনি দামসাই তাম্মা জরা সামুস্ত্রা তাংনাই রংবাই ফানক সকসাউই রেজাকা তাকুক বেন্দু দেব্রমানি পাতিখা খোয়াই হাঙ্কর বাই খবজাক মায়ং কথৈ কামিও খোয়াই হাঙ্করনি জাম্পাওয়ার PS বাই খবজাক মায়ং কথৈ কামিনি তাকুক বেন্দু দেব্রমানি ফালনক বিসিঙ্গ পেট্রোল সাरै সকসাউই রেজাকা ফালনক 2 লাখ হাই রাংমারিনি মানিखनि খামৈ थांबायखा हनै सागा ताकुक बेन्दु देब्रमा अपाति मुं पातिका आइचुनि दामसाहाय ताम्मा जरा सामस्त्रा खलायनि रक फालनक सकसावै रेखा দোকান খামুই খানো কয়টা সময় খামুই খামগোনা ইকো মিয়াও হর একটা সময়ত দোকান খামান সাইমা খাতা হাঙ্গাই চিন উ গানানি পিছিকন সুতিনা বুজাপুর বন্নু খাঙ্গাইনো जों जतन पा अखलाया कने हरु बुथालाय नारुलायखा मोटामुटी खाम थाखा बोसोरावनि खामगोना माने दरना 2 लाख 2.5 लाख रनि खामगोना आबाहायके खामगाता मियासि 17000 रनि माल नारुगा कने वानथान थानि नारुगै माल उस्टक खाइद्रब के बरो बाइकेरो वाले मत को बांगले मत के करे नि के बरो सन्डे हरत दं करे आते रखाइतो करे इंकै तेफोन बुइ दुकानरि तमन बगाय चाजे रंजा तंगनाता गानर त माल ते कुबां इंकै बिगिरबो गताइसा प्रति दिन न मजमा फालमानो ताबु जेनि दन खामानि के बरो अर फाइनल हैया फाइका पुलिस रक फाइका ओइते दिन फुङो खाय सामदब फाइका आबो खाय साइमादिया त फाइ इनकरि खाइथामबिया बरो तामरखनि साइकेलां जे तिनि फुङो नायफिना रहिन तिनि फुङो फाइ नायफिना रखाय त कोन सालांया इंकै बरो सुंलां खामिया थाना जे सैत्रांगनि आबोनो तिनो सावय खनानो फटो जिनि दुइटा बुइत्रांगो आबाइता इंकै ताने नि मोहागे दन खानतमन नों के खामै थागा इंकै त आबो संनाय त सकारां थागा बुइ पेट्रोल दुवा कनै
পেট্রোল তলাতে রিওয়া আরো চিপস বুরুং দङ প্রায় 100টা প্যাকেট 20 টাকা জাত দङ হাঙ্গাইতে 5 টাকা জাতে গোबांमा दङ অনেক দङ হাঙ্গাইनो ওরো বুরুং খাইজাক ওরো ডাইনিং রুম দङ টেবিল আর অনেক দङ মাল মিয়াও প্রায় নারগে মাল মজত মাল কুবরুম কোনো সাজুয়াকো মাল নারগো সিমি বেরা যাক কারণ হইতে গাই ইয়াংতে পেট্রোল উখলাই খামবাंगाय जों साइमादिया मानि थाखाय मुंसाखौ मारुबिया आबाहाय जतन सेस anu mo bo parakla चीन म हातिमारा pias ke bo pias पिएस चांपाहर campar pias na चांपाहर daran sin munga आनि मुं बिन्टु देबरमा pintu da bintu बिन्टु United Nations General Assembly June talni tham salmariwo hayong bicycle salchongwi saklajak mani not ruksawi tini 4 salo bicycle rally khlaijaka bubagra khor aguliwo World Bicycle Day bisi burumno June talni tham salmariwo hayong hakotor gnangai palaijago satai klayo bisi 2018 ni April talo United Nations ni General Assembly June talni tham salmariwo no hayong bicycle sal chongwi saklajak mani United Nations ni bakhaktei bicycle ni mukumu tei borong ni langmao samungo thepajangma rokno bolaijaka sana thangke 200 bisini slaifano gobangku kisa rangmari poja hilik sakjal sampa thangphai laisu khainani belekheno nangkukmani borokni jotini slaifano kijing kahamtei tongkhor sitraria malkhung angkha bicycle o bicycle mothori hayungtei tongkhorni logi logi bushaktei bukha kaham tongmao borokno sirnani bagino World Bicycle Day no rugei salthang hangkor sakham naikol phangni bukhaktei chasalo Cycle for Health kok bothmano buskango tonei bubagra khor aguliwo bicycle rally khlaijaka dinini opanda chengi rekha salthang hangkor sakham naikol pha Devasis Das no khoboi te kubuniro salthang sakham naikol pha habanok buskanni simi o bicycle rally paimani ulo salthang hangkor sakam naikol pha Devasis Das tamosaka nainai di sini mangpliwo নমস্কার আজকে 3রা জুন সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্ব সাইকেল দিবস আমরা পালন করে আসছি বিগত 2018 থেকে তো আমাদের রাজ্য আমরা প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে এবং পেরিফেরিতে যে সমস্ত হেলথ ইনস্টিটিউশনগুলি আছে সেখানে আমরা দিবসটি পালন করছি আর এটা মেইন উদ্দেশ্য হলো যে আমরা জানি যে বহু আগে থেকে আমরা বাইসাইকেলের প্রচলন ছিল দিন দিন যতই প্রযুক্তি অ্যাড করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন যেগুলো আমরা কিন্তু যেমন মোটর বাইক বা গাড়ি এগুলি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে ব্যবহার করা তো আমাদের বার্তা এটাই পরিবেশকে যদি সুস্থ রাখতে হয় সেই অর্থে আমরা বাইসাইকেলকে যাতে আবার করে নিই আর এটার আরেকটা দিক হলো গিয়ে যে শারীরিক বা মানসিক সুস্থতা যদি আমরা আনতে চাই আমরা কিন্তু বাইসাইকেলের মাধ্যমে কিন্তু অনেক উপকার আমরা ওই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু আনতে পারি যেমন করে বাইসাইকেল চালালে যে যখনই শরীরে রক্ত চলাচল হয় হৃৎপিণ্ডর সুন্দর কাজ হয় পেশিগুলির কাজ হয় জয়েন্টগুলি খুব ভালো থাকে তো সর্বমোট যেটা বলতে চাইছি যে শারীরিক মানসিক এবং পাশাপাশি পরিবেশের যে সুস্থ পরিবেশ রাখার যে উদ্দেশ্য সেটাকে আমরা থ্রু বাইসাইকেল চালিয়ে আমরা করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে এই দিনটা পালন করা মানুষের কাছে এটাই বার্তা যে ওনারা যাতে বাইসাইকেল ছোটো ছোটো ডিস্টেন্সে যাতে বাইসাইকেল ব্যবহার করে তো তাতে করে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা থ্যাংক ইউ samukuri sikla sikli rokno samurani nahar mungno tui tasala tipura dola livelihood mission ni bakakdi kaisa phurumung panda songsojaka Chasalo Pondit Dindayal Upadhyay Gramin Kushal Yojana ni naikol mungbai Agartalani Town Hall nogo samukuri sikla sikli rokni rang ajimung phurungjakmani kaisa phurumung panda songsojaka Tripura Rural Livelihood Mission iba TRLM ni tuidul mungbai no o panda khlaijaka o panda no jati kuthar musungui chengsaurika TRLM ni CEO Prasad Rao o srumung panda o haseni kurung thaini jotoi brira sikla sikli rok o srumung
पान्डाओ मानजाक फाइबाइका बरकनो कारै भारत हाकतननि जुदा जुदा हास्टेनि स्रोंनाय रगबो ओ पान्डा ओ मानजाक फाइबाइका ओ स्रोंमुं पान्डाओ पाइमानि उलो अरनि बिसिं नुइरा सिक्ला सिक्ली स्रोंजाक रगनो सामुं रिजांनाय हनै सावखनारिका TRLM नि CEO रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट के अंदर में त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारा DDU-GKY का एक प्रकल्प, एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता है। इसका मूल उद्देश्य है त्रिपुरा में जितना भी लिखा पढ़ा और अनपढ़ का भी लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह है, जिसके अंदर में स्किल्स है, वो लोग कुछ स्किल जॉब वगैरह करना चाह रहा है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग वगैरह देके ट्रेनिंग देने के बाद और ट्रेनिंग देने के टाइम में हम लोग थ्रू आउट द कंट्री जो एक्सपर्ट एजेंसीज है, एम्पैनल्ड है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके थ्रू ट्रेनिंग वगैरह दिला के ट्रेनिंग देने के बाद जो ट्रेनिंग दिया है उसमें 70% ऑफ द लोगों को प्लेसमेंट भी दिखाना है। तो अभी जितना भी यहाँ पे अटेंड हुआ है, देर आल ट्रेंड पीपल है। हमारा त्रिपुरा का बाल बच्चा है, ये अभी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद आज उनको एक मौका दिया है और यहाँ पे थ्रू आउट द स्टेट और उस लोकल का मिला के 15 एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आया है। उसमें फ्लिपकार्ट का जैसा कुछ एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है और उन लोगों को समक्ष में हम आज एक इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ पे मोर दैन 800 एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका है DDU-GKY के अंदर में, वो लोग आ चुका है। उन लोगों को इंटरव्यू वगैरह होकर उसमें जो मेरिट कैंडिडेट्स है, जो सूटेबल लोग हैं वो एम्प्लॉयर्स के लिए, उन लोगों को सेलेक्ट करके वो उनका जॉब ऑफर वगैरह करेगा। ये मूल उद्देश्य ऑर्गेनाइज किया है। इट इज़ ए गुड प्रोग्राम। हम ये वाला रिपीटेडली एवरी 3 to 4 मंथ्स में एक बार ये ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और कंट्री वाइड जितना भी एम्प्लॉयर्स है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है, उन लोगों को बुला के रहेंगे। और फास्ट में भी बहुत सारे इस तरह का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया है और ये लोग दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, कलकत्ता, गुवाहाटी इस तरह का बहुत सारे सिटीज़ में काम कर रहा है और हमारा यहाँ पे भी कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा V-Mart इस तरह का जो भी रिटेल शोरूम्स है, उसमें भी वो लोग जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स भी है और जॉब एम्प्लॉयर्स भी है। तो इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कर रहा है। ये हमारा जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको सहयोग के लिए, उनका मदद के लिए हमारा RD डिपार्टमेंट के अंदर जो TRLM जो है, ये DDU-GKY का प्रोग्राम के थ्रू ये महत्वपूर्ण रोल वो प्ले कर रहा है। कितना लोग को आज जॉब मिलेगा? आज 800 लोगों को बुलाया है और 15 एम्प्लॉयर्स तो आया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम उसमें से 180 to 200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांसेस है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रसाद राव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है। Tabasa zorane kobro koktuma amsu zorano kubuni nakumani koktuma rang bagai coy naitong di serang sati.